बाप जानी दुख दबू तेरे कालिया केते 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 दुख दबू केते दुख दबू तेरे कालिया केते दुख दबू तेरे कालिया केते दुख दबू जखे इंद्र झलाटा राज्य सिंह क्या झलरे बसी सभारे आम बेली भाईर राजकीय पोशाक उत्तरी ठीक समिति ता देहरे थिबा राजकीय पोशाक सब उतारी ए मन हजू थाए जहा काले प्राप्त हुए ताहा बस हेले भाई अरे ए दुनिया रो लोके कहती कौन दे भाग्य रे थिले मिले आई बेसा कौन कले मिले भाई अर्ब कले मिले ओह कर्म कले मिले आज भाई अखेरे कर्म कर्म नाना गति कर्म को ब्रह्मांड चिनंते ये जमिति कर्म करे ये समिति फल पाए कर्म कलु এই দেখ ফলটা পাইল এইটা কর্মর ফল দেখে ভাই আরে দেখে ভাই আউ গোটাই কথা রে কর আরে ঈশ্বর যাহা করন্তে প্রাণীর মঙ্গল পাই করি করাও তাই মহে ও বিনু অন্য গতি নাহি সেইটি পাই নাট্যকার বিজয় গোপাল কোন লিখি জানো কোন লিখি জানতে ভাই আরে পয়সা কাঠির পরাভব পোষা কাঠির পরাভব মহাবলী মান গোবিন্দ মহামানি মান গোবিন্দ ভোগ নকরি পারিলে ভোগ করিব কিয়ে? আরে দেখে ভাই ଆମେ ଏଥର ନିଷ୍କାଣ୍ଡକ ଭାବରେ ଏ ବିଶାଳ ବାରିକ ରାଜ୍ୟଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ହଁ ଭାଇ ଆଉ ଏ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରଜା ଆପରି ଇଚ୍ଛାରେ ଉଠ ବସାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇ ଦେଖେ ଆଜି କି ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତି ଗଲା କୋଉ କଥାଟା ଆମେ ସେ ଘର ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଓ ଦେଖେ ଶୁଖିଲା ପତର ବିଛେଇ ଶୋଉଥିଲୁ ଠିକ କହିଛୁ ରେ ଆଉ ପତର ଠଙ୍ଗାରେ ଖାଉଛୁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲେ ଭାଇ ଦେଖେ ଆଜି ଏ ମାଣିକଗଡ଼ ରାଜ ଉଆସରେ ହଁ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ ଶୟନ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେ ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଲିରେ ଭୋଜନ କରିବା ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ଭାଇ ଦେଖେ ରେ ଆଉ ସେ ବଣ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ପୁଣି କଣ କଷା ପିତା ଫଳମୂଳ ଖାଉଥିଲୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଇଛୁ ହେଲେ ଆଜି ଏ ରାଜ ଉଆସରେ ଦେଖେ ଛତିଅଣ ନ ଭଜା ଖାଇବା ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଆ ହିଁ ହବ ଆରେ ଦେଖେ ଭାଇ ଏଥର ଆମେ ବେଲି ଭାଇ ଚାଲିଯିବା ରାଜ ଉଆସର ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷ ହଁ ଭାଇ ଆଉ କିଛି ଘର ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ କରିଦେବା ଚାଲ ଦେଖେ